हाय फ्रेंड्स, tofusssspeech आउ गोटे नुआ भिडियो आपण स्वागत। मनीष ही श्रेष्ठ प्राणी पृथ्वी रे। तो मनीष है कि आम आज करे मनीष है कि आम प्रतिदिन आम केमती निजको बेटर करचे ना निजको बेसी खराब कर दे। जदि यह आम देखा चेष्टा करवा ताहले आजिका डेट रे जदि बेसी के कष्ट पाऊ थाए, बेसी डिप्रेशन होता है, बेसी प्रोब्लेम रो शिकार होता है से हला मनीष। कहीं ना मनीष केबे चिंता कलानी एठी जहा किछि अचीवमेंट करछि, एठी जहा किछि करूछि से भाबुछि सबु तार। मनीषर एठी किछि नाही। जेमती गोटे जंदा, गोटे पिंपुड़ी, गोटे पारा, जेमती प्राणी माने सब रहउछंती, एमती नेचर रहिछि। समस्ते आदान प्रदान रहिछंती, किंतु मनीष केबे प्रदान करे चेष्टा करनी, सबले आदान खाली ताकू दरकार। मनीष निजर तृप्ति मेंटेया पई, मनीष निजर आशा को भरिबा पई जेमती प्रतिदिन नेचर को नष्ट करिया लागिछि, निजको बड़ करिया पई सब नेचर क्लाइमेट को भी बदलाय चेष्टा करछि। नेचर आज बदली जाइछि, सब प्राणी माने मध्य आज कष्ट पाउछंती, भलसे रही पारनांती। केते प्राणी भी लोप पाई पे जाउछंती केवल मनीष पाई। मनीष जो संख्या रे बढ़ी चलीछि, जो संख्या रे खाद्यर समस्या रहउछि, जो संख्या रे मनीष कल कारखाना जेते सब रोड हो घर हो जेमती बनै चलछि, आमे निजर खुशी पाई ए सब करि चलछि, किंतु आमे प्रकृति को, पर्यावरण को आमे नष्ट करी ए सब जिंस आमे करि चलछि, जोटा नेचर खिलाफ आमे जाउछे। सेति पई आज अनियमितता देखा जाइछि। आज शीत दिने वर्षा होछि, वर्षा दिने खरा होछि, पानीपागर विडंबना देखा जाइछि। तो ए सब जिंसर आज आमे सम्मुखीन होछि। आज आमर खाद्यपेय रे बहुत परिवर्तन आसीछि। आमे आज सब जिंस खाउछे, किंतु खाइबा सहित केमिकल भी आमे साथरे खाउछे, कारण किछि उपाय ही नाही। आज आमे जहा जेमती एमती आमे आज व्यस्त हो जाइछे, जोथिरे हमको समय ही नाही किछि भलो जिंस खाया पाई, किछि भलो जिंस बनाया पाई। समथिंग दरकार जॉब, समथिंग दरकार पैसा। पैसा पे समस्त आमे लागिले। आमे आगुरु लोक माने चाषबास करिकि भी मध्य फैमिली मेंटेन करथिले, चाषबास करिकि मध्य तांकर पीढ़ी पीढ़ी पर्यंत संसार को चलाइथिले। किंतु आज आम पाखे पैसा बहुत अच्छी, गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब अच्छी, भल खाद्य टे खाई पारने, जहाँ खाऊचे सब केमिकल युक्त खाद्य। खाद्य भी एत डुप्लिकेट आछि, आमे खाऊचे एपटे 100 टंकार जिनस खाऊचे, किंतु 1000 टंका मेडिकल रे गणुचे। सब जिनस आम सामने होउची, किंतु आमे किछि करि पारने। निजको आमे बहुत महान भावुचे। आजिका डेट रे खाली निजको भावुचे आमे हाँ डेभलप कर जाउची, डेभलप कर जाउची, आमे किछि डेभलप करू। आमे आज निजे कष्ट रहउचु। आम सकाशे सबु आम चतुर्पार्श्वे जेते सबु प्राणी पशु पक्षी जो माने रहिले समस्त भी आम पई कष्ट पाउछन हला। तो आगुरु भी देखंतु एते रोग बेरा किछि नथिला। एबे हमर लाइफ डिजीज सहित आमे जाउची, रोग सहित हमर लाइफ चलछि। आगुरु एते रोग किछि से नथिला, कारण हम खाद्य पेय सबु रहिबा सबु ऊपर ठीक ठाक थिला मोटामोटी। एबे सब जिनस पॉल्यूशन हो जाइछि, सब जिनस एतुर केमिति बंचिबा, फ्यूचर केमिति बेटर हबो या परे कहार भी नजर नाही। समस्ते समस्ती एबे धोखा दे चलछंदी, समस्ते प्रतिश्रुति दउछंदी हाँ एमिति बेटर हबो, सब किंतु सब कथा रे ही रहि जाउछि। तेणु फ्यूचर हमर बहुत डेंजर अवस्था को जीवाको बसिछि। समय अछि, एबे हमें दुनिया को बदलाई पारिबानी, देश को बदलाई पारिबानी, राज्य को बदलाई पारिबानी, जिला को बदलाई पारिबानी, किंतु आमे निजको बदलाई पारिबा। निजको बदलाई पारिबाटा 100% आम हाथ रे अछि। तो काहे डेरी करबा, आमे तो स्टार्ट करि परिबा ना। तो आज भी समय अछि, आज भी भगवान हमको चांस देइछंती। आज आमे ए सब जिंस बदलाय पे चेष्टा करबा। निजको बदलाइबा, दुनिया को बदलाय दरकार नहीं। फास्ट निजको बदलले धीरे धीरे आप देखिकी लोक बदल जाए, कारण बदलवार जो सोर्स थाए से गोटे जगार ही स्टार्ट होता है।
ହେଲା। ଆପଣ ନିଜକୁ ବଦଳାନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ବେଟର କରନ୍ତୁ, କିଛି ଏମିତି କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫର ବେଟର ହେବା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ ବେଟର ହେବା ଦରକାର। ଏମିତି କିଛି କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେଫ୍ ରହିବା ଦରକାର ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ସବୁକୁ ଭୁଲି ଯେମିତି ଆମକୁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେମିତି ଆମେ କରି ଚାଲିଛେ। ଗାଇଡଲାଇନ୍ରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିକି ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଗଛ ଲତା ସବୁ କାଟି କୁଟି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁକୁ ଆମେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିକି ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବେଶୀ କଷ୍ଟର ଶିକାର ହେଉଛେ। ଏବେ ଯଦି ଲାଇଫକୁ ଆମ ନିଜକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବା ତେବେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଲାଇଫ ଆମର ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଆମେ ଆହୁରି ଡିପ୍ରେସନର ଶିକାର ହେବାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏବେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଚାରି ପାଖରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ଫେସବୁକ୍ରେ ହେଉଛି, କ'ଣ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ହେଉଛି, କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଚାଲିଛି, ତା ଉପରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ ବି ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ହେଉଛି। ଆମର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ବେଶୀ ଆମକୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ କରାଉଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ହଉ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ହଉ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ବି ରହିଛି ତା ଦେହରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶିଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେଶୀ ତା ଦେହରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିପାରୁନେ। ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସବୁ ଓଲଟା ସିଧା ବହୁତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ବହୁତ ଏମିତି ବହୁତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରତିଦିନ ନେଗେଟିଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଦିମାଗ ଖରାପ। ସବୁଦିନ ନ୍ୟୁଜ୍ ବୋଲିକି କ'ଣ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଚାଲିଛି, କିଏ କାହାକୁ ଗାଳି କଲା, କିଏ କାହାକୁ ପିଟିଲା, କିଏ କେଉଁଠି ରାଜନୀତି, କେଉଁଠି ମର୍ଡର ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ତ ଆସିଗଲା, ତା ସାଥିରେ ଏସବୁ କେସ୍ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବେଟର ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଦେଖିଲେ ତା ସାଥିରେ କିଛି ଠାକୁର ଜିନିଷ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଭଲ ହିଁ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ଚାଲିବ। କାରଣ ଦୁଇଟା ଏଠି ଅଛି, ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ। ଏଠି ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ବି ରହିଛି, ଏଠି ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ବି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପଜିଟିଭ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍, ଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଦେଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଭଲ ଖାଉଥାନ୍ତୁ, ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲ ଆପଣ ଯେମିତି ରୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଆପଣ ଡଲ୍ ହେଇଯିବେ। ଆପଣ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ରହିବେ, ଡିପ୍ରେସନ୍ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବେଟର କରିବା ମାନେ ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ବେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ଅନନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ଯେତିକି ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହଟେଇବାର ଅଛି। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ସେତିକି ଜିନିଷ ୱାଚ୍ କରିବାର ଅଛି, ଶୁଣିବାର ଅଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। ଅନନେସେସାରୀ ଜିନିଷ ବିଲକୁଲ ଜାଣିବାର ନାହିଁ। এই ହ୍ୟାବିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ବନେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରିବ, ଆପଣ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ, ଆପଣ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ରହିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ନହେଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ କାହା ସାଥିରେ କେମିତି ଲିଙ୍କ ହେଇଯିବେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ କାହା ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସାଥିରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ପଛରେ ଖାଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରିଜନ୍ ଆପଣ ପାଇବେନି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ରହିଛି ମୋବାଇଲ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋବାଇଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଦେଇପାରିବ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି। ଆଜି ମୋବାଇଲ ଦେଖିକି, ଗେମ୍ ଦେଖିକି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଟାଚ୍ ହେଇକି କେତେ କେତେ ରିଲେସନ୍ ବି ଖରାପ ହେଉଛି, କେତେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇଯାଉଛି, କେତେ ଫେକ୍ରେ ଲୋକଙ୍କର କେସ୍ ବି ଏମିତି ହେଉଛି। ତ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବା ଦରକାର ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଜିନିଷ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଛି ଏମିତି ନେଗେଟିଭ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତା ସାଥିରେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାକେ ପଜିଟିଭର ବି ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବା ଦରକାର। ପଜିଟିଭ ଆପଣ ଏନର୍ଜି ନେଲେ ପଜିଟିଭ ରହିବେ, ନେଗେଟିଭ ଏନର୍ଜି ନେଲେ ନେଗେଟିଭ ରହିବେ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ବେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବେଟର କରନ୍ତୁ, ସାଇକୋଲୋଜିକାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ କେତେ ବେଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଦିନର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଆପଣ ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବେଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର ଗୁଡ୍ ହେଇପାରିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।